আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস আজ পালন করা হচ্ছে এবং তারই অঙ্গ হিসেবে আজ রাজধানী আগরতলায় বেশ কিছু কর্মসূচি রাখা হয়েছে। বিশেষ করে সচেতনতামূলক র্যালি সংগঠিত হয় সকাল নাগাদ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। আন্তর্জাতিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস দিবস 2025 উপলক্ষে আগরতলা পশ্চিম জেলার উদ্যোগে র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়। র্যালিটি রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে পুনরায় তা পশ্চিম জেলা কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কি জানিয়েছেন জেলা শাসক বিশাল কুমার, শুনুন। ये रैली की जा रही है और इससे हमारा आम जनता को, खासकर उन लोगों को जो डिज़ास्टर के प्रोन रहते हैं, उनको यही संदेश है कि डिज़ास्टर रेजिलियंस माने कि अपने आप को इस तरीके से तैयार रखें कि डिज़ास्टर में कोई नुकसान ना हो या मिनिमम नुकसान हो, और साथ ही साथ खुद की कैपेसिटी अथवा समाज की कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग रहे ताकि किसी भी डिज़ास्टर के दौरान हम डैमेजेस को रिड्यूस कर पाएँ और आपसी मदद के हिसाब से लोगों की जान और माल को नुकसान होने से कम किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले एक सप्ताह तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा और हम लोग जनता के साथ मिलके, इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करेंगे। इस साल का थीम भी है फंड रिजिलियंस नॉट डिज़ास्टर, माने कि जो शक्ति है डिज़ास्टर से लड़ने की, इसको फंड किया जाए, इस पर काम किया जाए ताकि डिज़ास्टर के टाइम पे मिनिमम लॉस किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें हमें जन भागीदारी मिलेगी और हम आने वाले किसी भी डिज़ास्टर का मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे। আপনারা শুনলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমারের বক্তব্য। আজকের এই র্যালিটি মূলত শুরু হয়েছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্যালয় থেকে এবং আজকের এই র্যালিতে জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার সহকারী জেলা শাসক অরূপ দেব সহ বিভিন্ন সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়ার সহ অন্যান্যরা। নিয়ে বেশি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।